Padahal ben tahu Allah Ta'ala nyaksein apa se ben kepi ngelakonin. Apa yang kamu kerjakan Allah menyaksikan. Dari apa yang kamu kerjakan semua. Berupa kekafiran, watakdzibi, dan berupa kebohongan, إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولسادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم لحضرة جميع آبائنا أمهاتنا وجدادنا وجداتنا أعمامنا عماتنا خوالنا خالاتنا، خصوصا لحضرة روحه مؤلف هذه الكتب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ العلامة جلال الدين المحلي، ولحضرة روح الشيخ العلامة شمس الدين محمد بن محمد الخطيب الشربيني، ولحضرة روح الشيخ زين الدين بن عبد العزيز المليباري الفناني، ثم لحضرة العلامة أبي بكر عثمان بن محمد شطوة دمية البكري، وخصوصا لحضرة روح جميع أساتذتنا في الدين، خصوصا لحضرة روح أبي محمد إسماعيل، وروح أمي الحاجة شيخ عيشة بنت كريمة، وروح كي حجي أحمد مشفع بن عبد السلام، ثم لحضرة روحي كي محمد ناهي الصلاة، وحضرة روحي كي حجي عبد المغيث بن حذيفة وانفل سنبا، ولحضرة روحي شيخ حجي أحمد فقيه بن كي ريحان صبر جنبلون، ولحضرة روحي شيخ حجي عبد الله عبدون دينويا دار التوحيد ملام، وروحي الشيخ حجي محمد أريب السوق ملام، وجميع مربينا وأساتذنا ومشايخنا. إن الله تعالى يحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم وينفعنا بركاتهم وأسرار علومهم في الدنيا والآخرة، ويرزقنا في محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بقراءة هذه الكتب ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. Tafsir Jalalain dibuka halaman 62 surah Al Imran. Sekarang kita sampai pada ayat 99. Betul ya? Hah? 98. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون
لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب قل كجاكي محمد يا أهل الكتاب هي أهل الكتاب يهودي نصراني لما تكفرون بآيات الله karena apa mungkir tibin kapi dak banyak-banyak ayat Allah yakni Al-Quran wallahu syahidun ala ma ta'malun tining Allah haria nyakseen tepe bereng saya ngelakoni tibin kapi fayujazikum alaih maka paring balasan Allah dak tibin kapi alaihi tepe ma ta'malun mak pas banjria mungkir dek Al-Quran mak pas tak percaya otaba tibin kapi yakin ca Al-Quran bener cuma etotopin tak melaksanakan keyakinannya mak pas dia debun Allah Ta'ala padahal bantau ca Allah Ta'ala nyakseen apa saya kapi ngelakonin apa yang kamu kerjakan Allah menyaksikan dan kamu tahu pula bahwa pekerjaanmu kelakuanmu akan dibalas oleh Allah perbuatan baik dibalas dengan kebaikan pahala nikmat rahmat dari Allah sebaliknya perbuatan jahat jelek maksiat mungkar akan dibalas dengan kejahatan dengan kejelekan pula atau siksaan neraka sudah jelas Allah janjikan itu semua tapi kenapa kamu masih ingkar terhadap Al-Quran Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillah Kocaki Muhammad hai ahlul kitab lima tasudduna sabab apa langalangi tibin kapi ai tusrifuna memungkoraki ban kapi an sabilillah dari jalan Allah yakni an dinihi dari agama Allah langalangin man da orang se
amana iman sapaman sing ngalangi kelak bitakdzibikum kelaban lece kemben kapi lece kaki nati bin kapi an-nabi ada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam waqad mi na'tihi beri nikmat ya na'tihi nun ain ta ha waqad mi na'tihi ban ngirab sifat bagus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabghunaha iwajan saya akarab tibin kapi ay tatlubuna sabila bener ya as-sabila saya nyupreti bin kapi as-sabila lencalan iwajan bilu lencalan sebilu ya upayamu untuk membelokkan orang-orang beriman ya wa antum syuhada halatining tibin kapi syuhada nyakseen tibin kapi ay alimuna pada ngarteh bi anna ad-dinal marda kalaban saungkuna bahwa sesungguhnya agama yang diridhai Allah al-qayyimah yang lurus dinul Islam adalah agama Islam fi kitabikum dan itu tercantum dalam kitab kalian semua baik dalam Taurat maupun kitab Injil wa mallahu bighafilin amma ta'malun dan tidaklah Allah itu lalai dari apa yang kamu kerjakan semua dari apa yang kalian semua kerjakan apa minal kufri berupa kekafiran wat takdzibi dan berupa kebohongan ya. Alecekaki innama yuakhirukum ila waqtikum liyujazikum angin pastena nunda Allah Ta'ala dati bin kapi ila waqtikum apa saya tunda iqab ya siksaan ya balasan ya Allah Ta'ala tunda bagi mereka ila waqtikum sampai pada waktunya kalian nanti liyujazikum untuk membalas Allah Ta'ala dati bin kapi atas perbuatan kalian wa nazala lamma marra ba'dul yahudi alal ausi wal khasraji turun kenapa firman Allah lamma samangsana marra lebat ba'dul yahud siapa sebagian orang Yahudi alal ausi wal khasraj ya atas suku Aus dan suku Khasraj wa ghadahum dan marahlah siapa Yahud terhadap Aus dan Khasraj ya. Ta'allufahum ya marah yang semula mereka saling akur, saling atong, saling lebur ya fadzakaruhum maka pas anutor ke Yahudi hum dakaya Aus Khasraj bima kana bainahum fil jahiliyah ya, atas apa yang telah lakukan antar mereka pada zaman jahiliyah rupanya minal fitani berupa fitnah fatasyajaru maka pas atokar tidak akur dulu antara golongan atau suku Khasraj suku Aus dan mereka saling bertengkar wakadu yaktatiluna dan hampir-hampir yaktatiluna mereka saling membunuh antar satu dengan yang lain ya, hampir-hampir saja mereka berperang sesama Yahudi hampir-hampir ya mereka itu melakukan pembunuhan satu sama lain
saling membunuh. Lalu Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, in tuti'u lamun ata'ati bin kapi fariqan kepada sebagian kelompok minal ladzina utul kitab, berupa orang-orang yang diberi separengin sapa alladzina alkitab pada kitab, yakni Taurat, ya, yaruddukum ba'da imanikum kafirin, se mabelih dak ban kapi sallana aiman amban kapi kafirin, mabelih dak kafir kapi. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Benda remah kafir ban kapi. Kaifa ini istifhamu ta'jibin wa taubih. Pertanyaan kesambuk. Ya, pertanyaan yang penuh keheranan dan juga pertanyaan taubih. Ya, melecehkan, ngintengaki. Ya, ngites, ngintengaki atau ngites bahasa Maturan, melecehkan bahasa Indonesianya. Kaifa dalam dia dengan lagu atau intonasi dalam memban kafi ya pas kafir. Wa antum tutla alaikum ayatullah, halatin yang tibin kafi tutla ibacaaki alaikum te pemban kafi ayatullah, apa ayat-ayat Allah. Padahal ayat Allah tentang ya kebaikan hubungan antar satu dengan yang lainnya itu sudah dibacakan, dijelaskan. Wa fiikum rasuluh, dan di tengah-tengah kalian rasuluhu, Rasulullah. Ya. Wa fiikum rasuluhu, mendibacaaki kalaban nahwiya ban ariyah dalam ban kapi rasuluhu tining Rasulullah. Ki pada Rasulullah. Ki pada Rasulullah la kafir, tanda percaya, tanda yakin dekat Al-Quran. Apalagi kalau sudah enggak ada. Wa may ya'tasim billahi, ban siapa si api kokoh yatamassaku, ya, berpedoman billahi kepada Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sungguh hudiya la memperoleh hidayah, ya, paring epetotu ila siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya ingat-ingat orang-orang seiman sapa alladzina ittaqu, takwa tibin kapi Allah ada Allah, haqqa tuqatih, ya, hale haqqa bener tuqatihi, takwa ke Allah. Takwa ke Allah ya bertepat paungguan yang benar, yang hak. Darama bi ayyuta'a fala yuqsa wa yuskara fala yukfar wa yudhkara fala yunsa. Dengan cara ya yuta', ya taat sareng Allah taala, fala yuqsa, maka tak terkain Allah, ya taati Allah, fala yuqsa, maka tak terkain sapa Allah, wa yuskara, ban supaya isokorin sapa Allah, fala yukfaru, maka tak pongkerin Allah dia, wa yuzkaru fala yunsa, ban ingain dzikir sapa Allah, fala yunsa, maka tak kelupain Allah dia. Faqalu, maka jawab, ya Rasulullah, adu Rasulullah, wa may yaqwa ala hada, pasera orang se takwa ala hada, se takok ke Allah teh bepanika, ya panika ayat
Tanya Aki, yang dimaksud takwa di sini siapa Rasulullah? Ya. Fanusiha biqaulihi ta'ala, maka diralat sareng Allah. Kalau bentebun Allah Ta'ala tibi, menurut sebagian mufassir. Cuma sebagian mufassir lain itu bukan diralat, ya, tapi menjadi taukid nantinya. Jadi fattakullaha mastata'tum. Ya, fattakullah, maka takwa tibin kapi deka Allah mastata'tum. Dak barang se mampu tibin kapi. Mun syatas haqqa tuqatih. Di sini mastata'tum, sesuai kemampuan kalian. Takwa ke Allah sesuai kemampuan. Yang penting berupaya untuk maksimal takwa kepada Allah. Bukan ya mengintengkan takwa itu. Ini sebagian ulama tafsir ini merupakan ralat, ya, dari ittaqullah haqqa tuqatih, diralat dengan fattaqullaha mastata'tum. Sebagian mufassir menyatakan itu ralat, ya. Ralat dari yang harus haqqa tuqatih menjadi mastata'tum. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Dan janganlah kalian meninggal dunia, mati, illa wa antum muslimun, kecuali antum tining tibin kapi area pada muslim. Ya. Sebagian ulama bukan ralat itu. Fattaqullaha mastata'tum. Itu juga ada di ayat ralat, itu bukan di sini. Ada di ayat juga, ayat 16 ya, pada surat At-Taghabun. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nanti bisa, itu bukan lanjutan ayat ya anak sekalian. Benar lanjutan ayat. Ayatnya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sedangkan ayat, potongan ayat fattaqullaha mastata'tum itu bukan sambungan ayat ini, tapi ayat lain. Ya, ini tercantum di surat At-Taghabun, dicatat ya. Di surat At-Taghabun ayat 16. Nanti bisa dilihat surah At-Taghabun ayat 16. Jadi ada beberapa pendapat para mufassirin, ulama-ulama tafsir, ya. Ada yang menyatakan ya, ayat yang tercantum dalam surat At-Taghabun, yakni ayat 16, itu merupakan ayat nasikhah, ayat yang meralat dibun Allah Ta'ala, ya, ittaqullaha haqqa tuqatih, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ada sebagian mufassir lain menyatakan itu bukan ralat, bukan ayat nasikhah, bukan ayat nasikhah. Apa? Sebagian mereka menyatakan seperti pendapat Imam Maqatil
Walaysa fi Ali Imran minal mansukhi syai'un illa hadil ayah. Tidak ada ayat nasi kecuali ini. Tapi wakilah inna qawlahu fattaqullaha mastata'tum bayanun, menjadi bayan. Sebagian menyatakan ayat yang tercantum dalam surat At-Taghabun itu bayan, ya, menjelaskan, ya. Acir beeki, ya. Bayan bihadihil ayah. Tining maknana fattaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum. Ada maksudnya. Maknanya menjadi fattaqullaha haqqa tuqatih mastata'tum. Maka takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, sesuai kemampuan kalian. Jadi bayan, ya. Bukan nasikhah, bukan ayat yang meralat, ya. Wahada aswabu tining panika pamangki, ini yang paling benar. Li'anna naskha innama yakunu indal jam'i wal jam'u mumkinun fahuwa aula. Karena sungguhnya ralat itu biasanya itu terjadi dikala itu lafaz jamak, ya. Dikala penyatuan, ya. Dikala penyatuan ayat, ya. Waqad rawa Ali bin Abi Talha an Abi Abbas qala qaulullahi azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih lam tunsah, tidak diralat, walakin haqqa tuqatih ay yujahida fi sabilillah haqqa jihadi. Tetapi maknana untuk berjuang di jalan Allah dengan perjuangan yang benar-benar juang, ya. Itu penjelasan dari beberapa ulama. Ngerti tentang ralat, ya. Ayat mansuh, ya. Mansuh itu diralat, bukan dihilangkan, bukan. Diralat. Dengan ralat itu berarti yang lama bukan hilang, tetap ada, cuma ada perbaikan, ya. Sehingga disebut bayan, penjelasan yang semula kurang jelas, dijelaskan oleh ayat lain, dipertegas, taukid namanya, oleh ayat lain. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dah kena geluh, wallahu alam bisawab, karena lancang dikatakan. Panjang bahasanya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.